जदि खाली बैट जितुथिବ ना तो एई भला कंडीशन को गले सेठी बैट हारि जिवो। हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट कोडिया चिन्मयर आपण मानकु स्वागत। तो बहुत दिन पर गोटे वीडियो आने जाउची और एटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रे आनिबा को जाउची। तो आज कथा हबा कि इंडिया रो जोटा प्रदर्शन चलची एबे टी20 सीरीज रे खास करी। तो ये टी20 सीरीज रे एते माने फ्लॉस काई के आछी माने आयरलैंड थारु टीम इंडिया हारि जाउची आउ तापरे इंग्लैंड थारु हारि जाउची। तो लास्ट दीटा वर्ल्ड कप जीतिथिया टीम एक नंबर टीम तो एमिति प्रदर्शन काई करछि सब जानिबा आज रे वीडियो रे। तो चलो देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करबा। आमे आज कथा हबा इंडिया रो जो प्रदर्शन एते खराब होउची। तो फास्ट स्टार्टिंग करदो आयरलैंड थारु। आयरलैंड रे ठीक अछि, आयरलैंड रे प्रथमे टीम सिलेक्शन हला श्रेयस अय्यर को कैप्टन करा गला ठीक अछि। किंतु सूर्य यादव को जो ढंग रे तर गोटे पर गोटे पॉइंट मु आज कहबी। सूर्यकुमार यादव को जो ढंग रे टीम रु फोपाडी दिया गला माने चारु जेमती माछी को उठै फोपाडी दियंती तो सेई भला ढंग रे सूर्यकुमार यादव को फोपाडी दिया गला टीम रु माने तांकर काम सरला तांको फोपाडी दिया गला। तांको एते माने डिसरेस्पेक्ट करा गला तो जोडा कहबारे नाही काईना जन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आउ गत 2 वर्ष भितर 2024 और 2026 साइकिल मध्ये ट्रॉफी माने सीरीज हार नथिवा कैप्टन आउ ट्रॉफी जीते थिवा कैप्टन पूरा थ्रू आउट करा गला आउ बिल्कुल टीम रे जगह नहीं ता सहित कैप्टन तो हटाई दिया गला ठीक अछि किंतु टीम रे भी तांको जगह नहीं तो तांको दल रे डायरेक्ट बात करा गला तांको एभला ढंग रे टीम रु बाहर करबा कथा नथिला। तो प्रथम कथा होची एटा। तापर सबुठ बड़ ये रहबो कि माने प्रदर्शन संजू सैमसन को प्रदर्शन तो संजू सैमसन 2-3 मैच रे मात्र 3 मैच रे मात्र फ्लॉप हेतले तांको टीम रु काढी दिया गला। तो वैभव को खेलया पे संजू सैमसन को टीम रु बाहर कर दिया गला। जे वर्ल्ड कप रे लास्ट 3 मैच द इंपोर्टेंट मैच सेमीफाइनल फाइनल और क्वार्टर फाइनल भली मैच गोटे थिला वेस्ट इंडीज संगरे जे रन संग्रह कर जीते पाखा पाखी प्रत्येक मैच रे 100 रन पाखा पाखी रन करथिले तो तांको टीम रु काढी दिया गला मात्र 3 मैच रो खराब प्रदर्शन पर ठीक अछि। तो वैभव सूर्यवंशी खेला वैभव सूर्यवंशी जो खेला से भी तो गोटे लयर खेलाड़ी खाली बाउंड्री मारिया चक्कर खेलाड़ी से छोट पिला से तांको तो एते जज करा जाय परियोनी किंतु तांको खेल सही टाइप रो तो तांको प्रदर्शन 3टा मैच रे सेमति भी नाही तो तांको तो जज करा जाउनी तांको कथा मु एठी कुछ कहउनी वैभव सूर्यवंशी कथा मु एठी कहउनी किंतु संजू सैमसन को जो ढंग रे कढा गला तांको पुनी जिम्बाब्वे जो आगामी सीरीज अछि सेठी मध्ये सिलेक्शन नाही। तो एठू कोन जणा पडु यूज एंड थ्रो जेमति लागुची टीम इंडिया रे यूज एंड थ्रो सिचुएशन चलची। वैभव सूर्यवंशी के ओपनिंग कले तापरे अभिषेक शर्मा ओपनर ठीक अछि, ईशान किशन 3 नंबर रे श्रेयस अय्यर 4 नंबर किंतु तापर दलर मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हे जाउची। 5 नंबर तिलक वर्मा को छाडिया कथा तिलक वर्मा को जगह जो उठला 3 नंबर 4 नंबर लास्ट 2024 रु 26 मध्ये तांको जगह थिला 3 नंबर 4 नंबर भितरे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पई तो एठी किंतु तांको आउ फिनिशर भलिया देखा जाउची। 5 नंबर भी छाडा तांको 6 नंबर छाडा जोटा तांको पोजीशन न आ सी जेतोले आछंती पाखा पाखी 15-16 ओवर हे जाउची तो सेठी तांकर से प्रदर्शन बाहरी परनी गत वर्ल्ड कप थारु तांकर प्रदर्शन ठीक ही नाही। ए सीरीज रे खाली तांको पछर बैटिंग छडा होची गोटे मैच रे केवल अधस हासिल करछन आयरलैंड सहित आ सी भी मैच हारिबारे जाईची। गत 6टी मैच रे भारत 5टी रे हारि जाईची आ गोटिए रे माने गोटे वर्षा बाधाबात हे जाईची आ जदी सेटा भी खेली थांदा बोले इंडिया हारि जाई थांदा। तो तापर जेतोले तळाडे असन शिवम दुबे तापर आउ अक्षर पटेल वाशिंगटन सुंदर खेलुचंती केतबळे हर्षित राणा खेलुचंती तो इंडिया रो फिनिशर काई एठी हार्दिक पांड्या जेतोळे नाहांती टीम रे इंजर्ड जोगु से बाद परचंती तो से तो टीम रे नाहांती तो रिंकू सिंह को सिलेक्शन करा जायनी जिम्बाब्वे सीरीज पय अवश्य करा जायचे किंतु तांको सिलेक्शन करा जायनथला आयरलैंड आउ इंग्लैंड सीरीज पय। तो फिनिशर एठी काई जे लास्ट टाइम रे आसी लास्ट 2 ओवर 30 रन बाडेबा कि 3 ओवर 50 रन बाडेबा से कैपेसिटी एबे नाही। तो वाशिंगटन सुंदर को खेला होची तो से तो बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं तांको काहे की खेला होची वाशिंगटन सुंदर को काहे की खेला होची केही भी अपन जानि तार रोल तो केही भी जानि परन काहे ना गोटे ओवर 19 रन 20 रन तो दउचंदी बोलिंग रे कोनोसी क्वालिटी नाही क्वालिटीलेस बॉलर तापरे बैटिंग रे भी सेमति किछि नाही बैटिंग भी पडु नहीं तो काहे की खेला होची ता अपेक्षा गोटे प्रॉपर बॉलर प्रॉपर बैट्समैन गोटे खेला जानता तो तांका तो बैटिंग ही पडु नहीं आ जेतोळे बोलिंग करचंदी माडा खाउचंदी आ फायदा ही किछि नाही काहे ना क्वालिटीलेस बॉलर देखंतु प्रत्येक कथा होची माने कथाडा माने अप्रिय हेले भी सत किंतु क्वालिटीलेस बॉलर जोटा क्वालिटी ही नाही टी20 रे पकेबार हां टेस्ट रे से फिट हिजिबे किंतु टी20 पे तांका से क्वालिटी नाही जे बॉल पके की विकेट बाहर करिया से क्वालिटी वाशिंगटन सुंदर पाखर नाही आ तांको दल रे काई खेला होची से भी केही जानि परनांती। आ तापरे नीतीश रेड्डी तो इंजर्ड अछि अवश्य एबे इंजर्ड खेलाड़ी टिके अछंती हार्दिक पांड्या अछंती तापरे रिंकू सिंह तो खेला जाय पार थांदा फिनिशर तो जण दरकार जसप्रीत बुमराह को एबे वनडे सीरीज पय देखा होची काई ना आगु को वनडे वर्ल्ड कप अछि तो से तो ठीक अछि कोन बुमराह बिना कोन भारतीय बोलिंग कोन विकेट नबनी तो सी भी गोटे क्वेश्चन ना। तो बुमराह बिना बोलिंग तो अर्शदीप सिंह करचंदी हर्षित राणा भी करचंदी किंतु टीम इंडिया हारुचे आउ रवि बिष्णोई गोटे मैच रे 3 नो बॉल से पुनी स्टेप नो
ସାଇଡ୍ ଗାର ମାଡ଼ିକି ନୋ ବଲ୍ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସେଟା ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଦଳର ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଦ କରିକି ଆଗେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସୁଧାରିକି ଆସିକି ତାପରେ ଖେଳେଇବା ଦରକାର। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର। ଇଏ ଯୋଉ ସିରିଜଟା ଏବେ ଯାଇଛି ନା 2ଟି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୁରା ପୋଲ ଖୋଲି ଯାଇଛି। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ ହଉଛି ଫିନିସର ତ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ଯୋଉଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବାହାର କରାଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଫ୍ଲାଟ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି। ରୋଡ ଭଳିଆ ପିଚ୍, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଛୋଟ, ବାସ୍ ଛକା ଚୌକାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଇପିଏଲ ତା ସହିତ ଆହୁରି ବି ମାନେ ଡବଲ ମଜା। ଆଇପିଏଲ ପୁରା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ବି ରୁଲ ବି ଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ସର୍ଟ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଛକା ମାରିବାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବାଡେଇବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଛକା ମାରୁଛି। 250, 260 ରନ୍, 270 ରନ୍ ସବୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଖେଳ ହଉଛି। ବିଦେଶରେ ଖେଳ ହେଇକି ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଜଣା ପଡିଗଲା। କେତେବେଳେ 75 ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ 158 ବାଡଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଖେଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳ ହଉଛି 220, 30, 50 ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳ ହଉଛି 160, 70, 80 ୟାରି ଭିତରେ ରହିକି। ପୁଣି ବ୍ୟାଟିଂରେ ବି ଚେଜ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ବୋଲିଂ କଲେ ବି ଡିଫେଣ୍ଡ କରି ହଉଥିବ। ବଲ୍ ବ୍ୟାଟର ସଂଘର୍ଷ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଖାଲି ବ୍ୟାଟ୍ ଜିତୁଥିବ ନା, ତ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନକୁ ଗଲେ ସେଠି ବ୍ୟାଟ୍ ହାରିଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସତ କଥା। ବ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଜିତୁଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାକରେ କଣ ଅଛି? ଖାଲି ଫ୍ଲାଟ୍ ପିଚ୍, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଛୋଟ, ରୋଡ ଭଳିଆ ପିଚ୍, ଛକା ଚୌକାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶକୁ ଯିବ ସେଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବଡ, ସେଠାରେ ପିଚରେ ବୋଲର ପାଇଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେଠି ବ୍ୟାଟ୍ ହାରି ଯାଉଛି। ଯୋଉଟା ଏଇ ସିରିଜରେ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ଭିଡିଓରେ ସବୁ କହିଛି। ଆଉ ଆଇପିଏଲ ତ ତା ଉପରେ ମାନେ ନିଆଁ ଉପରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛି। ତ ଆଇପିଏଲ ତ ଖାସ କରି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ପ୍ରଥମେ ତ ହଟେଇବା ଦରକାର। ପିଚରେ ବୋଲର ପାଇଁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଡ ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଟ ବଲ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟାଟ ବଲ ସଂଘର୍ଷ ଭାରତୀୟ ପିଚରେ ଦେଖାଯାଉନି, କେବଳ ବ୍ୟାଟ ହିଁ ଜିତୁଛି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ପିଚ୍ ଛାଡିକି ଆଉ ଯୋଉଠି ବି ଭାରତ ଖେଳୁଛି ବ୍ୟାଟ ହାରି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ 6ଟି ମ୍ୟାଚରୁ 5ଟି ମ୍ୟାଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ ଅଛି, ସେଟା ବି କଣ ହବ କହିହବନି। କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବି କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନେ ପ୍ଲେସକୁ ନେଇକି। କାହିଁକିନା କେତେବେଳେ କିଏ ବାହାରି ପାରେ। ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁ ନାହିଁ। ସ୍ପିନ୍ ତ ଆଗରୁ ସେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସ୍ପିନ୍ ବି ଭଲ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହେଉଛି। ଇଶାନ କିଶନ ଯେ ୱାର୍ଲଡ କପରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଏବେ ତାଙ୍କର ଚାଲୁନି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମାନେ ବିଦେଶ ପିଚ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସେଠି ଆଉ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର, ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ତ ଦୋଷ ଦେଇହବନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରାକରେ କେହି ଆଡାପ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଇପିଏଲ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଖେଳୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଲକୁ ଛକା ଚୌକା ମାରୁଥିଲେ, ତ ସେଭଳିଆ ସେଠି ହବ ନାହିଁ। ତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ, ତ ସେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯାଇଥିଲା ବ୍ୟାଟିଂ କୋଲାପ୍ସ କରିଯିବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଡିସନକୁ କେହି ଆଡାପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। କଣ୍ଡିସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଡାପ୍ଟ ନ କରିବେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ। ଏଇଭଳିଆ ସିରିଜ ସବୁ ହାରି ଚାଲିଥିବେ, ମ୍ୟାଚ ହାରି ଚାଲିଥିବେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟାରଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ ଜିତିନି, ସିରିଜ ତ ଦୂରର କଥା, ମ୍ୟାଚ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିନି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନସିରେ ଭାରତ 2024ରୁ 26 ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ ହାରି ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ବି ସିରିଜ ହାରି ନଥିଲା, ତା ସହିତ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାରଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଦବଙ୍କ ଯୋଉ ଲିଗାସି ସେ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରିବାକୁ ତ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାରଙ୍କୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୋଡିଫାଏ ଯେତେବେଳେ କରିବ, ତ ସେ ଜିନିଷ ତ ହବ। ତ ଏଠି ଶ୍ରେୟସ ଆୟାରଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିଁ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ହଉଛି, ସେମାନେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ତ ଖାଲି ଛକା ଚକା ମାରିବା ପ୍ରୟାସରେ 250 ବାଡିଆ ଚକରେ 150 ବି ହଉନି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। 2-3ଟି କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବି। ମାନେ ଫ୍ଲାଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରାକ୍ କିମ୍ବା ସିମିଂ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉ, ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ରହୁ, ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବଡ କରାଯାଉ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଏଭଳିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଥିବ। ତ ଆଗାମୀ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛି, ତ ଆଶା ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ହବ, ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଫିନିସର ତ ଖେଳିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଫିନିସର ଯେତେବେଳେ ନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ହିଁ ମିଳୁନି, ସ୍କୋର ହିଁ ହଉନି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କଣ ହଉଛି। ଆଜି ପଞ୍ଚମ ତଥା ଅନ୍ତିମ T20 ମ୍ୟାଚ ଅଛି। ତ ଏହି ମ୍ୟାଚଟା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ସାନ୍ତନାମୂଳକ ବିଜୟ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତ ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଇପଡୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।